बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। इसराइल मुल्क नहीं दहशतगर्दी का अड्डा है, फलस्तीन पूरी उम्मत का मसला, कुद्स डे पर खामनाई का खिताब। कुद्स में जबरदस्त तनाव, यहूदी आबादकार जुलूस निकालने पर अटल, मुसलमान भी बड़ी तादाद में जमा होंगे। मगरबी किनारे में 2 फलस्तीनियों को हलाक कर दिया गया। इसराइल फलस्तीनियों को जबरदस्ती बाहर ना निकाले, कार्रवाई जंगी जुर्म है। शेख जराह वाक़े पर UN ओहदेदार का सख्त बयान। इमरान खान 3 दिन के दौरे पर रियाद पहुंचे, सऊदी पाकिस्तान ताल्लुकात में सुधार की कोशिशें। सऊदी अरब ने पहली बार ईरान के साथ बातचीत को कंफर्म किया, कहा नतीजे के बारे में कहना जल्दी होगा। मालदीव साबिक सदर मोहम्मद नशीद पर हमले से सख्ते में, ऑस्ट्रेलिया के ओहदेदार तहकीकात में मदद के लिए पहुंच रहे हैं। ब्राजील में पुलिस धावे के दौरान 25 हलाक, क्रैकडाउन पर सख्त तनकीदें। इंडिया में 4,14,000 डेली कोविड केसेस का नया रिकॉर्ड, सोनिया गांधी ने कहा ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाए। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई ने इंटरनेशनल कुद्स डे के मौके पर कहा है कि इसराइल कोई मुल्क नहीं है, बल्कि ये फ़लस्तीनियों और दूसरी मुस्लिम कौमों के खिलाफ दहशतगर्दी का अड्डा है। उन्होंने कहा कि पहले दिन से ही सहियोनियों ने फ़लस्तीन की ज़मीन को हड़पते हुए उसे दहशतगर्दी का अड्डा बनाया। इस शैतानी निज़ाम के ख़िलाफ़ लड़ाई, जुल्म और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ लड़ाई, और हम ये ज़िम्मेदारी निभाना चाहते हैं और सबकी ये मिली जुली ज़िम्मेदारी है। खामनाई ने यकीन ज़ाहिर किया कि सहियोनी निज़ाम का ज़वाल शुरू हो चुका है और ये नहीं रुकेगा। खामनाई ने कहा कि फ़लस्तीन का मसला मुस्लिम उम्मत के लिए सबसे अहम है। उन्होंने कहा कि जालिम सरमायादाराना निज़ाम ने लोगों से उनके घर, ज़मीनें और जड़ें छीनी हैं और फ़लस्तीनी ज़मीन पर एक दहशतगर्द निज़ाम कायम किया है और वहाँ पर बाहर से लोगों को बसाया है। उन्होंने कहा कि सहियोनी निज़ाम के ख़िलाफ़ लड़ाई सबकी ज़िम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम उम्मत की कमज़ोरी और अख्तलाफात की वजह से ही फ़लस्तीनियों के हक़ छीनने का मौका मिला है। मगरबी और मशरक़ी ताकतों ने फ़लस्तीन के मामले में एक दूसरे के साथ गठजोड़ किया है। मुस्लिम मुल्कों को चाहिए कि वो फ़लस्तीन और कुद्स के मामले में एक दूसरे के साथ ताअवुन करें। आज इत्तेहाद ही फ़लस्तीनियों के लिए सबसे मजबूत हथियार है।
ایران میں اسلامی انقلاب کے بعد سے مسلسل قدس ڈے منایا جاتا ہے۔ اس دن پوری دنیا میں فلسطینیوں سے یکجہتی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ یہ دن ہر سال رمضان کے آخری جمعہ یعنی جمعۃ الوداع کو منایا جاتا ہے۔ آج بھی کئی ملکوں میں قدس ڈے منایا گیا۔ اس سلسلے میں کئی کانفرنسیں رکھی گئی اور جلوس نکالے گئے۔ بعض جگہ کووڈ-19 پروٹوکول کی وجہ سے بہت کم لوگوں کے ساتھ جلوس نکالے گئے۔ حیدرآباد کے دارالشفا میں بھی تنظیم جعفریہ کی طرف سے قدس ڈے کی مناسبت سے جلوس نکالا گیا۔ اس کے علاوہ چہارشنبے کو ایک کانفرنس بھی رکھی گئی تھی۔ یونائیٹڈ نیشنز نے اسرائیل سے کہا ہے کہ وہ القدس کے علاقے شیخ جرہ میں فلسطینیوں کو زبردستی باہر نہ نکالے۔ یونائیٹڈ نیشنز کے ایک عہدیدار نے کہا کہ اسرائیل کی یہ کارروائی جنگی جرم ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز کے دفتر کے ترجمان نے جنیوا میں کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ مشرقی یروشلم فلسطینی علاقے کا حصہ رہے جہاں عالمی قانون لاگو ہو۔ بعض قابض طاقتیں علاقے میں نجی جائیدادیں چھیننے کی کوشش کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سویلین آبادی کو مقبوضہ علاقے میں بسانا غیر قانونی ہے۔ انہوں نے یہ بات ایک ایسے وقت کہی جب القدس میں 15 فلسطینیوں کو گرفتار کیا اور کئی دنوں سے وہاں پر تناؤ پایا جاتا ہے۔ قدس کے علاقے شیخ جرہ میں 4 فلسطینی خاندانوں کو زبردستی ان کے گھروں سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس علاقے میں مسلسل کئی راتوں سے جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ کئی فلسطینیوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ان فلسطینیوں کے گھروں پر یہودی آباد کاروں نے دعوے پیش کیے ہیں۔ اس معاملے پر پیر کو اسرائیلی سپریم کورٹ میں سنوائی ہونے والی ہے۔ فرانس، جرمنی، اٹلی، اسپین اور برطانیہ نے اسرائیل سے کہا ہے کہ وہ مغربی کنارے میں یہودی بستیوں کے پھیلاؤ کو روکے۔ یورپی ملکوں نے ایک بیان میں کہا کہ ہم اسرائیلی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ مغربی کنارے کے علاقے ہرہوما میں 540 ہاؤسنگ یونٹس کی تعمیر کا فیصلہ ملتوی کر دیا جائے۔ اس فیصلے پر عمل سے فلسطینی ریاست کے امکانات کو دھکا لگے گا۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج نے 2 فلسطینیوں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا اور ایک کو بری طرح زخمی کر دیا۔ ایسا الزام لگایا گیا کہ انہوں نے اسرائیلی اڈے پر حملے کی کوشش کی۔ اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ یہ فلسطینی جنین شہر کے پاس فوجی اڈے کے قریب آئے۔ انہوں نے فوجی اڈے کی گیٹ پر فائرنگ کی۔ اسرائیلی بارڈر پولیس اور فوجیوں نے فائرنگ کا جواب دیا۔ اسرائیل کی طرف سے کسی کے ہلاک ہونے کی خبر نہیں ہے۔ یہ واقعہ ایک ایسے وقت پیش آیا ہے جب قدس میں تناؤ پایا جاتا ہے۔ امریکہ کے ایک اخبار نے لکھا ہے کہ فلسطین میں الیکشنز ملتوی کرنا اسرائیل کے لیے ایک تحفہ ہے۔ اس فیصلے کے لیے فلسطینی گروپس محمود عباس پر تنقیدیں کر رہے ہیں۔ واشنگٹن پوسٹ نے لکھا کہ محمود عباس کو چاہیے کہ وہ استعفیٰ دے دیں تاکہ فلسطینیوں کی نئی نسل راستے تلاش کر سکے۔ اسرائیلی پولیس نے کہا ہے کہ وہ ہفتے کو قدس کے علاقے میں کئی راستے بند کر دے گی۔ یہودی آباد کاروں نے ہفتے کو بڑے پیمانے پر جلوس نکالنے کا اعلان کیا ہے۔ ایک مقامی ریڈیو نے بتایا کہ اسرائیلی پولیس نے باب المون اور باب الواد کو بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہودی آباد کاروں کے اس اعلان سے علاقے میں تناؤ پایا جاتا ہے کہ وہ جلوس نکالیں گے۔ فلسطینیوں کی بڑی تعداد بھی ہفتے کو مسجد اقصی میں جمع ہونے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اسرائیل کے 180 سے زیادہ دانشوروں، رائٹرز اور ماہرین تعلیم نے عالمی عدالت کی چیف پراسیکیوٹر سے کہا ہے کہ وہ فلسطینی علاقوں میں جنگی جرائم کی تحقیقات کے معاملے میں اسرائیلی رپورٹس کو قبول نہ کریں۔ ان ماہرین نے کہا کہ اسرائیل انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی سنجیدہ تحقیقات کا ارادہ نہیں رکھتا۔ ان لوگوں نے ہیگ سے کام کرنے والی عدالت سے کہا کہ اس کے بجائے عالمی عدالت اسرائیل کی انسانی حقوق تنظیموں سے مدد حاصل کرے۔ اس خط پر 185 لوگوں نے دستخط کیے ہیں جن میں عالمی انعام حاصل کرنے والی شخصیتیں بھی شامل ہیں۔ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان نے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات میں بہتری کی کوشش کرتے ہوئے ریاض کا دورہ شروع کیا ہے۔ یہ دورہ 3 دن کا ہوگا۔ عمران خان جمعے کو سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان کی دعوت پر ریاض پہنچے۔ پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ تاریخی طور پر قریبی تعلقات رہے ہیں، لیکن حالیہ عرصے میں کئی معاملات پر ان تعلقات کو دھکا لگا ہے۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ یہ دورہ تعلقات کو سدھارنے کی کوشش ہے۔ عمران خان سے پہلے پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سعودی عرب پہنچے۔ پچھلے سال اگست میں پاکستان نے الزام لگایا تھا کہ OIC تنظیم نے 2019 میں کشمیر کا خصوصی موقف برخاست کرنے کے انڈیا کے فیصلے پر کچھ نہیں کیا ہے۔ OIC تنظیم پر سعودی عرب کا غلبہ ہے۔ حالیہ عرصے میں سعودی عرب اور انڈیا کے تعلقات مضبوط ہوئے ہیں اور دونوں ملکوں کے درمیان کئی معاشی پروجیکٹس پر کام ہو رہا ہے۔ دوسری طرف کشمیر پاکستان کے لیے اہم مسئلہ ہے۔ عمران خان نے OIC کے وژن پر مسلم ملکوں کی ایک اور تنظیم بنانے کی بھی دھمکی دی تھی، لیکن یہ کوششیں سعودی عرب کو کافی ناگوار گزری
گزری اور سعودی عرب نے پاکستان کو دیا گیا $3 بلین کا قرض واپس مانگا، حالانکہ اس وقت پاکستان معاشی اعتبار سے بہت سے مسائل سے دوچار تھا۔ اس کے علاوہ پاکستان نے 2015 میں یمن میں جنگ لڑنے کے لیے اپنے سپاہیوں کو بھیجنے سے انکار کر دیا تھا۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ پاکستان پر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے بھی دباؤ ہے۔ حال ہی میں بعض عرب ملکوں نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کیے، جن میں UAE، بحرین، سوڈان اور موروکو شامل ہے۔ ایسا سمجھا جاتا ہے کہ ان ملکوں کو سعودی عرب کی تائید حاصل ہے۔ سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان اور پاکستان کے آرمی چیف قمر جاوید باجوہ نے جمعے کو جدہ میں ملاقات کی اور آپسی تعلقات اور دوسرے حالات، خاص طور پر افغانستان کی صورتحال پر بات چیت کی۔ پاکستانی فوج کے ایک ترجمان نے یہ بات بتائی۔ عمران خان کے ساتھ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور دوسرے وزیر بھی سعودی عرب کا دورہ کر رہے ہیں۔ سرکاری طور پر بتایا گیا کہ عمران خان سعودی لیڈرشپ کے ساتھ معیشت، تجارت، سرمایہ کاری، پاکستانیوں کے لیے روزگار کے موقع اور سعودی عرب میں پاکستانی کمیونٹی کی بہتری کے بارے میں بات چیت کریں گے۔ دنیا بھر سے وقت کے چھوٹے سے بریک کے بعد کچھ اور خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ امید ہے بریک کے اس پار بھی ہمارا آپ کا رابطہ بنا رہے گا۔ کنگس گروپ آف کمپنیز اور پیئرس عزیز کنسٹرکشنز کا کنگس معاون ارینا GHMC اینڈ ریرا اپرووڈ پروجیکٹ بلاکس پر مشتمل ایک محفوظ گیٹڈ کمیونٹی، اسلامک سینٹر اینڈ مسجد، اسٹیٹ آف آرٹ سیکورٹی سسٹم کے ساتھ ان ہاؤس واٹر فلٹریشن پلانٹ، سیپریٹ سلاٹر ہاؤس، سوئمنگ پول، چلڈرنس پلے ایریا، جم، انڈور گیمز، جاگنگ ٹریک، وسیع بیسمنٹ کار پارکنگ ایریا، 30% ڈاؤن پیمنٹ، 70% ایزی انسٹالمنٹ۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشن، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ کنگس ڈریم ویو سٹی، شہر حیدرآباد کے بیچوں بیچ آبادی سے لگا ہوا وینچر، چندرائن گٹا سے صرف 5 کلومیٹر کی دوری پر، ایٹ کارگو ایئرپورٹ روڈ، گیٹڈ کمیونٹی، واٹر پائپ لائن، ڈرینیج، الیکٹریسٹی، BT روڈ سے آراستہ، HMDA اپرووڈ لے آؤٹ، آپ کے تصور سے بھی زیادہ خوبصورت اور سہولت مند وینچر، ایک پیور فضا اور خوشگوار ماحول میں۔ اب بنائیں اپنا خود کا گھر، پلاٹ خریدیں، رجسٹری کرائیں اور تعمیر شروع کریں۔ PS عزیز کنسٹرکشنز، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ خبرنامہ دنیا بھر سے اور میں ہوں شجیع اللہ فراز۔ اس خبرنامے میں ہم آپ کے لیے لاتے ہیں دنیا کے گوشے گوشے سے آپ ہی کی پسند اور دلچسپی کی خبریں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہیڈ لائنز ایک بار پھر۔ اسرائیل ملک نہیں، دہشت گردی کا اڈا ہے، فلسطین پوری امت کا مسئلہ، قدس ڈے پر خامنائی کا خطاب۔ قدس میں زبردست تناؤ، یہودی آباد کار جلوس نکالنے پر اٹل، مسلمان بھی بڑی تعداد میں جمع ہوں گے، مغربی کنارے میں 2 فلسطینیوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ اسرائیل فلسطینیوں کو زبردستی باہر نہ نکالے، کارروائی جنگی جرم ہے، شیخ جراح واقعے پر UN عہدیدار کا سخت بیان۔ عمران خان 3 دن کے دورے پر ریاض پہنچے، سعودی پاکستان تعلقات میں سدھار کی کوششیں۔ سعودی عرب نے پہلی بار ایران کے ساتھ بات چیت کو کنفرم کیا، کہا نتیجے کے بارے میں کہنا جلدی ہوگا۔ مالدیپ، سابق صدر محمد نشید پر حملے سے صدمے میں، آسٹریلیا کے عہدیدار تحقیقات میں مدد کے لیے پہنچ رہے ہیں۔ برازیل میں پولیس دھاوے کے دوران 25 ہلاک، کریک ڈاؤن پر سخت تنقیدیں۔
इंडिया में 4,14,000 डेली कोविड केसेस का नया रिकॉर्ड। सोनिया गांधी ने कहा ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाए। जारी रखते इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को। मालदीव में साबिक सदर मोहम्मद नशीद पर एक बम हमले के बाद मुल्क पर सख्त तारी है। 53 साल लीडर दारुलहुकूमत माले में अपने घर से बाहर निकले और कार में बैठ रहे थे जब एक मोटर बाइक पर रखा गया बम फट पड़ा। ये धमाका पूरे शहर में सुना गया। नशीद इस धमाके में बुरी तरह जख्मी हुए। हॉस्पिटल में उनका इलाज किया जा रहा है। उनकी सर्जरी भी की गई है। वजीर दाखिला इमरान अब्दुल्ला ने मकामी मीडिया को बताया कि उनकी हालत बेहतर है। इस वाक़े के सिलसिले में नशीद के एक बॉडीगार्ड को भी हॉस्पिटल में शरीक किया गया है। सदर इब्राहिम मोहम्मद सोलेह ने हॉस्पिटल पहुंचकर मोहम्मद नशीद की मिजाज पुरसी की। सदर ने कहा कि यह जमहूरियत पर हमला है और इससे मालदीव की मईशत मुतासर हो सकती है जिसका दारोमदार टूरिज्म पर है। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के पुलिस अहदेदार तहकीकात में मदद के लिए हफ्ते को माली पहुंचेंगे। इस बारे में कुछ नहीं बताया गया कि धमाके के लिए कौन जिम्मेदार है और न ही किसी ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। मालदीव के अहदेदारों और शहरियों ने सोशल मीडिया पर हमले की मजम्मत की। इंडिया के वजीर ख़ारजा एस जयशंकर ने हमले पर फिक्रमंदी का इजहार किया और कहा कि नशीद को डराया धमकाया नहीं जा सकता। मोहम्मद नशीद 2008 में मालदीव के पहले जमहूरी सदर बने थे। इसके साथ ही मामून अब्दुल क़य्यूम का 30 साल का दौर ख़त्म हुआ था। 2012 में उन्हें एक बगावत में ओहदे से हटा दिया गया था। उसके बाद होने वाले इलेक्शंस में उन्हें मामून अब्दुल क़य्यूम के भाई अब्दुल्ला यामी ने शिकस्त दी थी। 2015 में नशीद को दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में 3 साल जेल की सज़ा सुनाई गई। ज़्यादातर लोगों का कहना है कि यह मुकदमा सियासी महरक़ात पर मबनी है। 1 साल बाद उन्हें इलाज के लिए लंदन जाने की इजाज़त दी गई। नशीद को 2016 में बरतानिया में सियासी पनाह दी गई, लेकिन जब उनके उम्मीदवार सोली ने सदारती इलेक्शन में कामयाबी हासिल की वह मालदीव वापस लौटे। 2019 में उन्होंने पार्लियामेंट इलेक्शंस में कामयाबी हासिल की और स्पीकर बन गए, जो मुल्क का दूसरा ताकतवर ओहदा है। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि वियना में अमेरिका ईरान न्यूक्लियर बातचीत के ताल्लुक से गैर यकीनी पाई जाती है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने कहा कि हम अब तक नहीं जानते कि ईरान डील के बारे में क्या संजीदा है। ब्लिंकन ने कहा कि ईरान कुछ महीनों के अंदर न्यूक्लियर हथियार बना सकता है। अमेरिका के एक सीनियर ओहदेदार ने कहा है कि अगर ईरान सियासी फैसला करे तो न्यूक्लियर डील चंद हफ्तों में हो सकती है। सऊदी अरब के एक ओहदेदार ने ईरान के साथ बातचीत को कंफर्म किया है, लेकिन कहा है कि फिलहाल नतीजे के बारे में अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। यह पहला मौका है जब सऊदी अरब ने सरकारी तौर पर कंफर्म किया है कि ईरान के साथ बातचीत हो रही है। कुछ दिनों से ऐसी खबरें आ रही थीं और दोनों मुल्कों का लब लहजा बदला सा था। एक दिन पहले इराक के सदर इब्राहिम सालेह ने कहा था कि एक से ज़्यादा मरतबा सऊदी ईरान बातचीत की बगदाद में मेज़बानी की गई है। सऊदी वज़ारत ख़ारजा के एक ओहदेदार ने बताया कि इस बातचीत का मकसद खित्ते में तनाव कम करना है। वज़ारत ख़ारजा में पॉलिसी प्लानिंग के चीफ राद रमली ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि बातचीत कामयाब होगी, लेकिन फ़िलहाल कुछ कहना जल्दी होगा। बात करते हैं कोविड-19 की। इंडिया में कोविड-19 केसों का एक और नया रिकॉर्ड कायम हुआ है। वजारत सेहत ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 4,14,000 से ज़्यादा डेली केसेस पाए गए। इसी मुद्दत के दौरान 3,915 जानें गईं। मौतों के एतबार से और केसों के एतबार से ये सबसे बुरा दिन रहा। इंडिया में मुसलसल दूसरे दिन 4 लाख से ज़्यादा केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। पिछले हफ्ते भी एक दिन में 4 लाख केसेस रिकॉर्ड किए गए थे। वजारत सेहत ने बताया कि अब तक 16 करोड़ 49 लाख से ज़्यादा वैक्सीन डोजेस दिए जा चुके हैं। वजारत सेहत ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 3,31,000 लोग इस बीमारी से ठीक हुए। वजारत सेहत के मुताबिक फ़िलहाल मुल्क में 36,45,000 से ज़्यादा एक्टिव केसेस हैं। मुल्क में जुमेरात को 18,26,000 कोविड टेस्ट किए गए हैं। कई रियासतों में पाबंदियों का रुझान बढ़ रहा है। राजस्थान में 2 हफ्तों के लिए मुकम्मल लॉकडाउन लगा दिया गया है। मध्य प्रदेश की हुकूमत ने गरीब कोविड मरीजों के मुफ्त इलाज का फैसला किया है। तेलंगाना में 5,892 नए कोविड केस रिकॉर्ड किए गए। पिछले 24 घंटों के दौरान 40 मौतें भी हुई। इस तरह रियासत में सरकारी कोविड फिगर्स में कमी आई है। एक दिन पहले चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने यह बात साफ कर दी थी कि रियासत में किसी भी हालत में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। मरकजी हुकूमत के एक आला साइंटिफिक एडवाइजर ने कहा कि अगर हम सख्त कदम उठाएं तो तीसरी लहर को टाल सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत से कहा है कि दिल्ली को रोजाना 700 MT ऑक्सीजन सप्लाई की जाए। इस दौरान दिल्ली हुकूमत के वकील ने हाई कोर्ट में बताया है कि ऑक्सीजन का जखीरा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सदर कांग्रेस सोनिया गांधी ने कोविड-19 की सूरत हाल पर गौर के लिए ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने का मुतालबा किया है। कांग्रेस MP से खिताब करते हुए सोनिया ने कहा कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई सियासी इख्तिलाफात से परे होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत वबा से निपटने में नाकाम रही है। कुवैत की तरफ से 215 मेट्रिक टन ऑक्सीजन इंडिया को भेजी गई है। कुवैत ने कहा है कि वो इंडिया को 1400 MT ऑक्सीजन भेजेगा। कई मुल्कों की तरफ से इंडिया को मदद भेजने का सिलसिला जारी है। इस दौरान मदद के बारे में खुलेपन ना होने की वजह से कई सवाल उठाए जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। उन्होंने कोविड-19 की सूरत हाल और दूसरे मामलात पर बात की। दोनों लीडर्स ने दुनिया भर में हर एक को सस्ती वैक्सीन और दवाओं को यकीनी बनाने की ज़रूरत से इत्तेफाक किया। एक रिपोर्ट में कहा गया कि कोविड-19 से होने वाली मौतें अंदाजों से दुगनी हो सकती हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैट्रिक्स एंड एवोल्यूशन ने कहा कि वबा से दुनिया में तकरीबन 6.9 मिलियन मौतें हुई हैं, जो सरकारी फिगर से बहुत ज़्यादा हैं। ब्राजील के रियो डी जेनेरो में पुलिस के एक क्रैकडाउन के दौरान 25 लोग हलाक हो गए। पुलिस ने बताया कि ड्रग्स की स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया और ये दुरुस्त था, लेकिन मकामी लोगों ने कहा कि ऐसे साफ इशारे मिले हैं कि इस ऑपरेशन के दौरान लोगों को सफाकाना तरीके से हलाक किया गया। इस दौरान यूनाइटेड नेशंस ने इस वाक़े की आज़ादाना तहक़ीक़ात का मुतालबा किया है। यूनाइटेड नेशंस के इंसानी हुकूक़ के दफ्तर की अहदेदार रवीना शमसदानी ने कहा कि हम ब्राज़ील के अहदेदारों को ये बात याद दिलाते हैं कि ताकत का इस्तेमाल सिर्फ उसी वक्त करना चाहिए जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो और इसके सिवा कोई चारा ना हो। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर, एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। इसराइल मुल्क नहीं दहशतगर्दी का अड्डा है, फलस्तीन पूरी उम्मत का मसला, कुद्स डे पर खामनाई का खिताब। कुद्स में जबरदस्त तनाव, यहूदी आबादकार जुलूस निकालने पर अटल, मुसलमान भी बड़ी तादाद में जमा होंगे। मगरबी किनारे में 2 फलस्तीनियों को हलाक कर दिया गया। इसराइल फलस्तीनियों को जबरदस्ती बाहर ना निकाले, कार्रवाई जंगी जुर्म है। शेख जराह वाक़े पर UN ओहदेदार का सख्त बयान। इमरान खान 3 दिन के दौरे पर रियाद पहुंचे, सऊदी पाकिस्तान ताल्लुकात में सुधार की कोशिशें। सऊदी अरब ने पहली बार ईरान के साथ बातचीत को कंफर्म किया, कहा नतीजे के बारे में कहना जल्दी होगा। मालदीव, साबिक सदर मोहम्मद नशीद पर हमले से सख्ते में, ऑस्ट्रेलिया के ओहदेदार तहकीकात में मदद के लिए पहुंच रहे हैं। ब्राजील में पुलिस धावे के दौरान 25 हलाक, क्रैकडाउन पर सख्त तनकीदें।
इंडिया में 4,14,000 डेली कोविड केसेस का नया रिकॉर्ड। सोनिया गांधी ने कहा ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाए। ये थी आज की खबरें। शेड्यूल अफरा सबको दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।